बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, श्री राम लाला मंदिर की, राम भगवान की, बोलो पवन पुत्र हनुमान की। हरे कृष्ण। যে আজকে এখানে কীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে আমাদের একজন বরিষ্ঠ ভক্ত রয়েছেন সুব্রমণ্য প্রভু, তথা তার মা হচ্ছে নিয়ে লক্ষ্মী নারায়ণ স্বামী। তো তার এই দিনে তিনি পরলোক গমন করেছিলেন, তো তার উদ্দেশ্যে আমরা এই কীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে। তো আপনারা সবাই তার আপনার উদ্দেশ্যে আপনারা কৃপা করুন যাতে তার আত্মার কল্যাণ হয়। নিতাই গৌতম আনন্দে। सियावर रामचंद्र भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान की। তো এতক্ষণ আমাদের ভক্তরা খুব সুন্দর ভজন কীর্তন পরিবেশন করেছেন, জানি না আমি কতটুকু গাইতে পারবো, চেষ্টা করব। তো আপনারা সবাই হাতে তালি দিয়ে আমাদের সাথে চেষ্টা করবেন। श्री रामचंद्र भगवान की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। युद्धन युद्धन हरिचन गायन हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। राम राम जय 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 राम 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 सिया राम 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 जय जय राम 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 सिया राम 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 जय जय राम 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 सिया राम 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 जय जय राम 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 राम
Rama
भगवान श्री रामचंद्र भगवान की, हरिनाम संकीर्तन की, श्री राधा मदन गोपाल भगवान की। जय श्री राम।